जहति तवास्मिन् मंदार सबक सुभगे यातु चरणे निमज्जन् मज्जीवः करण चरणा षट्चरणताम् पदन्यास क्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसा स्खलन्तस्ते केलम् पवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता जलाता चक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते तथास्ते मञ्चत्वं गृहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवः सच्चच्छाया ललितकपटा प्रच्छदपटः तदीयानां वासां प्रतिफलन रागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रसैव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालकेशेषु प्रकृति सरला मन्दहसिते श्रीशा वाचित्ते वृषदफलशोभा कुजतटे वृषं तन्वी मध्ये मृदुरसचारोह विषये जगत्त्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा अलङ्कः कस्तूरी रजनिकर बिम्बं जलमयम्